to my YouTube channel. So this is me, Angeline, and my ate Naya. Napabibi sa papa. Joke lang. So guys, enter tamo una sa CR. Dari guys, una sa CR. Sa room na slide sa playground room. Meron playground room. Playground room. Sa room na mo. Tara. And our carpet. Kami just our carpet. And sana. I like the sun. And hey guys, comment I love Jesus. And mauni ang bed na kanang pangtulugan pag naibisita. O pwede po sa slide room pantulugan pag naibisita. Dito sa slide room muntik bata. Dito sa slide room magdula na yan na light. So slide ta guys. So dili na kaayo morning. Aray ko. Di mi kasaka kay nakamidyas nakamidyas. Oh, nakamidyas. Nakamidyas tanan tao diri kay tugnaw man diri. Wala kaya. Tugnaw paggabi eh. And skateboarding guys, look. Aray ko. So diri na mag-end ang video. Diri na mag-end ang YouTuber. So like and share and bye-bye. Comment Jesus, please. Bye-bye.